अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका मैक रैगर भाई आपसे एक अहम बात शेयर करना चाहता है, और वो अहम बात ये है कि मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जो कि गंधारा तहज़ीब से मुतल्लिक है, जिसमें हम इस शानदार तहज़ीब की मुख्तलिफ दरियाफ़्त की गई साइट्स को फ़िज़िकली विज़िट करेंगे और बहुत सारी मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। मेरी आज की ये एपिसोड एक जर्नल एपिसोड है, जिसमें मैं गंधारा तहज़ीब के हवाले से जर्नल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा, ताकि हमें पता चले कि जिस शानदार तहज़ीब की मुख्तलिफ दरियाफ़्त की गई साइट्स को आइंदा आने वाले हफ्तों में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो बेसिकली कैसी तहज़ीब थी, उनकी माशरती और सकाफ़ती इक़दार, रहने सहने के तौर तरीके, मज़ाहिब, इबादतगाहें, ज़ुरूफ़, आने जाने के वसाइल, दरिया, पहाड़, मौसम वग़ैरह सब कैसे थे। जब तक हमें पहले से थोड़ा सा इल्म नहीं होगा, उस वक़्त तक हम इस शानदार तहज़ीब को बेहतर तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलें, आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। चलें। दोस्तों, गंधारा तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शुमार होती है। इसकी बाक़ियात खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों, पंजाब के पोठोहार रीजन के कुछ एरियाज़ और जुनूब मशरक़ी अफ़गानिस्तान में मौजूद है। इस तहज़ीब में मरकज़ी किरदार बुद्ध मत के बानी सिद्धार्थ के खूबसूरत अंदाज में तराशीदा बुतों, फ़न तामीर के मुनफरिद अंदाज में बनाए गए स्टूपा, इबादतगाह, ज़ुरूफ़ और ज़ेवरात को हासिल है। गंधारा तहज़ीब 6ठी सदी कबले मसीह से 11वीं सदी ईस्वी के दरमियान कायम रही। गंधारा आर्ट किसी हद तक यूनानी और रूमी फ़नून से मुतासिर था। दोस्तों, मैं इस वक्त टेक्सला में मौजूद हूँ। टेक्सला के खंडरात इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़। टेक्सला में इस अजीम दौर के बाक़ियात और आसार दूर दूर तक फैले हुए, जहाँ से खुदाई के बाद दरियाफ़्त होने वाले आसार कदीमा और टेक्सला के अजायब घर में रखा गया। सर जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 तक टेक्सला में खुदाइयाँ की, जिसके नतीजे में टेक्सला के बहुत सारे कदीम मकामात को दरियाफ्त किया, जिनमें भीरमंड, सिरकप, सिरसुक और इसके अलावा तकरीबन 20 से ज़्यादा बुद्धिस्ट साइट्स, जिसमें मशहूर तरीन धर्माराजुका, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जूलिया और पिपला साइट्स हैं, जिनसे लातादाद नवादिरात सर जॉन मार्शल साहब को मिले, जिन्हें महफूज करने के लिए उन्होंने टेक्सला म्यूज़ियम बनाया। आज भी इस्लामिक और गंधारा दौर की अजीम बाक़ियात टेक्सला म्यूज़ियम में मौजूद हैं।
گندھارا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو پہلی مرتبہ کسی علاقے کے نام کے طور پر رکھا گیا، اور اس کا تذکرہ ہمیں آرین کی مذہبی کتاب رگ ویدا میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ البیرونی نے گندھارا کو کندھار کے نام سے لکھا تھا۔ گندھارا 2 الفاظ پر مشتمل نام ہے۔ اس کے معنی مختلف روایات میں مختلف دی گئی ہیں، لیکن زیادہ مشہور جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کند کا مطلب پانی اور ہار کا مطلب زمین، یعنی پانی کی سرزمین۔ اور دوسری مشہور روایت میں گند کا مطلب خوشبو اور ہار کا مطلب سرزمین، یعنی خوشبوؤں کی سرزمین۔ زیادہ تر مورخ اور آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں، پہلے والی روایت جس میں گندھارا کو پانی کی سرزمین کہا گیا ہے سے متفق نظر آتے ہیں، کیونکہ گندھارا تہذیب کے زیادہ تر علاقوں میں جھیلیں آتی تھیں، اور یہ علاقہ دریائے کابل اور دریائے سندھ کے درمیان ایک زرخیز علاقہ تھا جس میں جھیلیں اور تالاب آتے تھے، تو اسی نسبت سے اسے جھیلوں اور تالابوں والے علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ گندھارا تہذیب بدھ مت مذہب اور اپنے آرٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ گندھارا آرٹ کی حیثیت منفرد ہے کیونکہ یہ ایک مذہبی آرٹ ہے جس کا موضوع نفس بدھ مت ہے، بدھا ہے اور بدھا کی حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک تصویری آرٹ ہے جس میں بدھا کے مجسمے بنائے گئے، ان کی حالات زندگی کو بیان کیا گیا، بہت سارے ریلیف بنائے گئے جس میں ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات کو بیان کیا گیا۔ اس میں ان کی پیدائش اور موت کے مناظر دکھائی جاتے ہیں، ان کے مراقبے میں کیفیات، مختلف کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام مجسموں کو اسٹوپا اور مونسٹریز یعنی خانقاہوں میں پوجا کے لیے رکھا جاتا تھا۔ مجسمے جن پتھروں سے بنائے جاتے تھے اسے شیست پتھر کہا جاتا تھا یا کنجور، جو کہ بنیر، دیر اور سوات کے پہاڑوں سے جمع کیے جاتے تھے۔ دوستو، گندھارا کے خطے پر بہت سی قوموں نے حکومت کی۔ یہ اخمینین سلطنت کا بھی حصہ رہا۔ اس کے علاوہ اپنی فتوحات کے دوران الیگزینڈر دی گریٹ نے یہاں قیام کیا اور یونانی باشندوں کو مختلف علاقوں میں چھوڑا، جن میں گندھارا بھی شامل ہے۔ چندرگپت موریہ نے گندھارا کو مورین سلطنت کا حصہ بنایا اور ٹیکسلا کو مورین سلطنت کا دارالخلافہ بنایا۔ اس وقت میں ٹیکسلا میوزیم کے اندر کھڑا ہوں، اور یہ وہ ایریا تھا جو مورین سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ پھر یہاں بیکٹرین گریکس اور انڈو گریکس کی حکومتیں بھی رہیں، سینتھینس بھی آئے اور پارتھینس بھی، انہوں نے بھی ایک لمبے عرصے تک یہاں حکومتیں کی۔ پھر یہاں کوشان دور کا آغاز ہوتا ہے۔ کوشان نے بھی ایک لمبے عرصے تک یہاں حکومت کی۔ پھر ہیفیتلیٹس اور وائڈ ہنس نے اس علاقے پر قبضہ کیا۔ اور دوستو، یہ وہ دور تھا جب گندھارن تہذیب اور بدھ مت آہستہ آہستہ مان پڑ گیا، بلکہ تباہی کے دہانے پر تھا، کیونکہ وائڈ ہنس نے گندھارا آرٹ کو کافی نقصان پہنچایا۔ دوستو، گندھارا آرٹ کا جو مرکز تھا وہ ٹیکسلا تھا۔ کوشان دور کو گندھارا کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ کوشان کا بادشاہ کنشکا دی گریٹ نے گندھارا آرٹ پر کافی کام کیا۔ اس وجہ سے اس کے دور میں گندھارا آرٹ اپنے عروج پر تھا۔ ٹیکسلا اس وقت علم و فنون کا مرکز تھا۔ یہاں گندھارا تہذیب میں ایک قدیم ترین یونیورسٹی تھی جسے ٹیکسلا یونیورسٹی کہا جاتا تھا۔ چانکیہ کوتلیہ، جو کہ اس وقت کے عظیم تاریخ داں، فلسفی، سیاست داں اور استاد تھے، نے ایک مشہور کتاب
अर्थशास्त्र के नाम से लिखी का ताल्लुक भी इसी गंधारा यूनिवर्सिटी से था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य सुल्तनत बनाई, उसके बनाने में चौकिया तोतिया ने एक अहम किरदार अदा किया। गंधारा तहजीब ने हमें अजीम कानूनदार और आदि दी। दोस्तों, इस तहजीब के मुजस्मा और आर्ट को मुख्तलिफ अजायब घर जिनमें सवाब, पेशावर, चारसदा, दीव और लाहौर में महफूज किए गए। दुनिया में कहीं भी अजायब घर एक तहजीबी इदारे होते हैं जिसमें पहले और मौजूदा तहजीबी सकाफ़तों को महफूज किया जाता है और इनके इजहार का बेहतरीन ज़रिया होता है। इसलिए अजायब घरों को तालीमी, सकाफ़ती, माशरती, अखलाकी और तहकीकी इदारे माना जाता है क्योंकि इनमें मुख्तलिफ अदवार की तहजीबें महफूज होती हैं। इन अजायब घरों में नवादरात को महफूज करने के साथ साथ उन्हें डॉक्यूमेंटेड किया जाता है ताकि उनको आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जा सके। एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो गंधारा तहजीब थी वो सिर्फ टक्सला तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसके बहुत सारे मराकज़ जैसे वादी पेशावर जिसका पुराना नाम पुरशपुरा था, टक्सला का पुराना नाम तक्षाशला था, चारसदा को पुश्तलावती कहा जाता था। इसी तरह गंधारा आर्ट का अहम मरकज़ सवाब रीजन भी था। इन तमाम इलाकों ने एक तहजीब को जन्म दिया और जिसके असरात हम आज भी देखते हैं। दोस्तों, ये सब मालूमात जो मैं आपको गंधारा तहजीब के हवाले से दे रहा हूँ एक जनरल सी मालूमात है। मज़ीद डिटेल से अगर आप गंधारा तहजीब को जानना चाहेंगे तो मैं आपको अजायब घरों के साथ साथ खुदमत साइट्स और आसार कदीमा के मकामात जो इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और किताबें जो कि मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ में मौजूद हैं को रिकमेंड करता हूँ आप लोगों के लिए कि इसका मुतालिया करें और इससे इस तहजीब को बेहतर तरीके से आप जान सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने इतनी डिटेल में आपको गंधारा तहजीब के हवाले से कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो अगले हफ्ते इसको डिटेल के साथ इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए हर हफ्ते मैं एक साइट का विज़िट करूंगा और उस साइट को मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डिटेल के साथ आप लोगों के सामने उसको मैं पेश कर सकूं। तो अगले हफ्ते जो मेरा प्लान बन रहा है, आपका मैक राइडर भाई आपको टक्सला में मौजूद गंधारा तहजीब की एक आर्कियोलॉजिकल साइट का विज़िट कराएगा, जिसमें कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल से आपके सामने उसको पेश कर सकूँ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।